बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जन्नत मिर्ज़ा, फ़रोगी और राखी सावंत की ज़िंदगियों में बड़ा भूचाल, ये हकीकत है या कोई पब्लिसिटी स्टंट? 3 औरतें 3 कहानियाँ, ये सारा क्या माजरा है, आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सोशल मीडिया का दौर है और आजकल हर छोटी बड़ी ख़बर जो है वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाती है। और हम लोगों के सामने जो है वो जब ख़बर आती है, कोई भी किसी के भी निजी ज़िंदगी के भी मामलात हैं जो वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाते हैं, तो फिर वो ज़ुबान ज़द-ए-आम भी हो जाते हैं। लोग उस पर बातें भी करते हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं, उसमें अपनी राय का इजहार भी किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ इन तीनों के साथ भी हो रहा है और इन तीनों औरतों की जो निजी ज़िंदगियां हैं वो अब सोशल मीडिया की चूँकि ज़ीनत बन चुकी हैं, इसलिए सब लोग ही जो कुछ भी ये अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट करते हैं या वीडियोज़ में जो भी कुछ कहा जाता है, तो फिर उनके हवाले से लोग जो है वो बहुत सारी राय रखते हैं और फिर जानना चाहते हैं कि आखिर हकीकतन वाक़या जो है वो क्या है। तो आपको बताती चलूँ कि जी जन्नत मिर्ज़ा, जिनके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर टिकटॉकर हैं, जो कि आप सब जानते ही होंगे जन्नत मिर्ज़ा को, और वो यूट्यूब पर भी यूट्यूबर भी हैं, उनका यूट्यूब का चैनल भी है, ज़्यादा जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है, वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी के साथ उमर बट, जिनके साथ इनकी जो है वो बात पक्की हुई हुई है, इनकी जो इंगेजमेंट हुई हुई है एक तरह से, और इंगेजमेंट का भी क्या मामला है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो अब कहा यह जा रहा है कि ये दोनों जो है वो अलहदा हो चुके हैं, अभी इनकी शादी नहीं हुई है और इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों अलहदा हो चुके हैं। दोनों ही फेमस टिकटॉकर्स हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं और मिलियंस में इन दोनों के जो है वो फॉलोअर्स हैं। इन दोनों जी के उमर बट ने हालिया दिनों में एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की, जिसके बाद से ये सारी बात जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो गई कि इन दोनों के दरमियान कोई अलहदी का मामला चल रहा है। उमर बट लिखते हैं जी कि हाय गाइस, आई थिंक यू ऑल नीड टू नो दिस, यानी आप सबको मैं बता रहा हूँ कि मैं और जन्नत जो है वो अब इकट्ठे नहीं हैं और ये एक म्यूचुअल डिसीजन है, यानी हम दोनों की मर्ज़ी से हमने ये एक मुत्तहिदा फ़ैसला जो है वो किया है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी प्राइवेसी का एहतराम करें और हम लोगों को थोड़ी सी प्राइवेट स्पेस दें। और उसके बाद वो लिखते हैं जी कि सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद वो लिखते हैं जी कि बाकी जो जिसके हक़ में बेहतर होगा अल्लाह उसे नसीब करेगा। और उसके बाद जो है वो जन्नत मिर्ज़ा, इस हवाले से इस पोस्ट के बाद जन्नत मिर्ज़ा भी जो है वो एक पोस्ट शेयर करती हैं जिसमें वो लिखती हैं यू इट ऑल अवे, यानी उसने सब कुछ फेंक दिया, सब कुछ जो कि मैं समझती थी कि हम दोनों हैं या हम एक इकट्ठे मिलकर किसी चीज़ को बिल्डअप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो सारे वादे जो हैं वो उसने फेंक दिए। उस उमर बट के हवाले से वो कहती हैं कि उसने सारे वादे जो हैं वो फेंक दिए, नाली में बहा दिए। और इसके अलावा वो कहती है जी कि उन मामलात के ऊपर जो कि जिनको अवॉइड किया जा सकता था, जिनको जो है वो नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन अब जन्नत मिर्ज़ा ने उमर बट के हवाले से ये बात अपनी पोस्ट में इस बात का इजहार किया है। सारा मामला इसलिए पेश आया चूँकि वो जो है वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेना शुरू हो चुके थे और इस बात को वो कहती हैं कि मैंने इग्नोर किया, जबकि मुझे महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ गलत है, लेकिन मैं फिर भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती रही। और आई सॉ द चेंजेस इन हिज बिहेवियर, मैंने उसके जो रवैया है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ भी देखी, लेकिन फिर भी मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करती रही। और अब मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे कभी धोखा देगा या मुझसे झूठ बोलेगा। और आखिरकार मुझे जो है वो मुझे पछतावा है इस चीज़ का कि मैंने अपना जो दिमाग है उसकी बात क्यों नहीं सुनी और अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो जज्बात हैं उनको अपने ऊपर हावी होने दिया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और जो रेड फ्लैग्स हैं उनको देखना चाहिए किसी भी रिश्ते में, ख़ासकर अगर वो आपको तकलीफ़ देने लगे। तो ये जी इनका तकरीबन 4 साल का रिश्ता था और आपको बताती चलूँ कि इनकी बात पक्की हुई थी, इनकी एक तरह से नीयरली इंगेज थे, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये इंगेज्ड भी नहीं थे। और अब लोगों का इस हवाले से कहना है जी कि ये भी कोई पब्लिसिटी स्टंट है जन्नत मिर्ज़ा की तरफ से, क्योंकि ये सारे मामलात इनकी तरफ से होते हैं वो हमेशा पैसों की वजह से ही होते हैं। और लोग कहते हैं जी कि इनकी कोई शायद फिल्म आने वाली है जिसमें शायद इनको ये दिखाया, इनका रोल शायद इस तरह से होगा कि लड़की जो है उसका ब्रेकअप हो चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास है या इस तरह करके है, तो जिसकी वजह से इनको पहले से ही इन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट खेला है ताकि उस जो इनका जो रोल मिलने वाला है इनको उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दिखा सके, पूरी तरह से उस रोल में डूब कर जो है वो सामने आ सके। और इन दोनों के घर वालों का आपस में आना जाना भी था और
کہا یہی جا رہا تھا کہ ان کی عنقریب شادی بھی ہو جائے گی، لیکن اب یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری جو خبر ہے وہ شام ادریس اور فروغی کے حوالے سے ہے۔ فروغی اور شام ادریس، فروغی جن کا نام سحر ہے، ان دونوں ہسبینڈ وائف، یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، اور ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کے مزاحیہ ویڈیوز بنانے اور پرینکس کرنے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دونوں جو ہیں ان کی 5 سالہ شادی شدہ زندگی کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بھی علیحدگی کی نہج پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ شام ادریس نے حالیہ دنوں میں ایک انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ I would like to announce that me and Froggy are taking some time away، یعنی ہم ایک دوسرے سے بریک لے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ اب مزید نہیں ہیں، اس لیے پلیز ڈونٹ انوالو می ان ایشوز کنسرننگ فروگی، اور یہ جو بھی معاملات فروگی اور اس کی بہن رابین ہیں ان سے متعلق مجھ سے کسی بارے میں پوچھ گچھ نہ کی جائے، اور میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ I appreciate some privacy during this difficult time، یعنی میں اس وقت میں جو ہے وہ اپنی پرائیویسی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا اگر آپ لوگ مجھے تھوڑا سا اکیلا وقت دے دیں، یعنی مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال و جواب نہ کیا جائے۔ تو اب ان کے حوالے سے بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ لوگ چونکہ بہت بار ایسا ہو چکا ہے پہلے بھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ کلک بیٹ کھیلتے ہیں اور اس طرح کے پرینکس کرتے ہیں جس میں چیزوں کو بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے اب بھی ایسا ہی کیا ہوگا، چونکہ لوگ اس حوالے سے کامنٹس کرتے ہیں۔ کسی نے ان کے بارے میں یہ کامنٹ کیا ہے کہ ان کو جب کوئی اور کانٹینٹ نہیں ملتا، فیم حاصل کرنے کے لیے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ دن بعد کہ پیچ اپ ہو گیا۔ ایک اور صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں آپ نے پریویسی مانگی، ہم نے دی۔ اس کے علاوہ کسی نے لکھا ہے جی کہ when the motivation behind a relationship is content not love respect and starting a family then separation should not be a surprise، یعنی اگر آپ کے رشتے میں آپ کی جو اہمیت ہے وہ صرف کانٹینٹ بنانے کے اوپر ہی ہو، لیکن جو آپ کا رشتہ ہے اس کو چلانے کی طرف نہ ہو، جس میں کہ پیار محبت رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ سپریشن تو پھر ہوتی ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو شام ادریس ہے ان کا جو ہے وہ بٹ کوائن میں پیسہ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اس وجہ سے فروگی نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ 2018 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 2020 میں ان کی بیٹی دعا ادریس جو ہے وہ اس دنیا میں آئی تھی، اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں ان دونوں کو، اور بہت زیادہ ناپسند بھی کرتے ہیں، چونکہ ان کے پرینکس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ان لوگوں کا ان کے حوالے سے بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی کوئی ان کے پرینک کا ہی حصہ ہے، کیونکہ فروگی کی طرف سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جس طرح انسٹاگرام پر یہ لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں اپنی ذاتی زندگیوں کے حوالے سے، پہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ذاتی زندگیوں کے آپ نے بالکل بھی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا۔ تیسری جو خبر ہے وہ راکھی ساونت کے حوالے سے ہے، چونکہ راکھی ساونت جو ہے وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بالی ووڈ انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، اور بالی ووڈ بگ باس میں جب وہ آئی تھیں تو اس کے بعد سے ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور بہت ہی زبردست قسم کی ڈانسر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کافی زیادہ منہ پھٹ ہے، جو بھی بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہ اگلے کے منہ پر کہہ دیتی ہیں۔ تو گزشتہ دنوں جی انہوں نے عادل خان درانی نامی ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی تھی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 2019 میں پہلے بھی ان کی شادی ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شادی سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں جو کہ وہ ہندو لڑکوں کے ساتھ تھیں، لیکن یہ جو شادی ہے انہیں عادل خان درانی کے ساتھ 2022 مئی میں، یعنی پچھلے سال مئی میں ان کی شادی اس شخص کے ساتھ انہوں نے کی تھی، اور یہ جو لڑکا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے راکھی ساونت نے باقاعدہ اسلام قبول کیا، جس کی ویڈیوز جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی، اور انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ فاطمہ بھی رکھا۔ لیکن اس شادی کے بعد جو ہے کچھ کنٹروورسیز کا شکار یہ شادی بھی ہونا شروع ہو گئی، چونکہ پہلے یہ شادی جو تھی وہ خفیہ رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد جب عادل خان درانی کی طرف سے راکھی ساونت نے کچھ اس طرح کا ان کا رویہ دیکھا، جس کی وجہ سے راکھی ساونت نے اس شادی کو ڈسکلوز کر دیا، اور پھر عادل خان درانی نے اس شادی کو اون کرنے سے، یعنی اس شادی کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ شادی یہ سب کچھ جو ہے وہ فیک ہے۔ لیکن پھر سلمان خان جو ہے وہ بیچ میں آتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ عادل خان درانی نے راکھی ساونت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، میں نے ان سے نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ راکھی ساونت کی والدہ کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، حالیہ دنوں ان کی جو ہے وہ وفات پا جاتی۔ اس موقع پر عادل خان درانی جو ہے وہ راکھی ساونت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی والدہ وفات پا جاتی ہیں ان کے جو ساری رسومات ہیں وہ ادا کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد راکھی ساونت کی گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو منظر پر آتی ہے جس میں وہ بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، تڑپ رہی ہوتی ہیں، اور کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں میں واقعی میں بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ ہوں، بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ میری شادی جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور پھر مزید ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں جس میں وہ کسی عورت کا بغیر اس کی شناخت کو ظاہر کیے ذکر کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ وہ عورت جو
जो है वो मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई है और आदिल खान दुरानी यानी अपने शौहर को भी धमकियां लगाती हैं कि तुम बाज आ जाओ, और उस औरत को कहती हैं कि तुम मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो और मेरा शौहर मुझे वापस चाहिए है। और उसके इधर दूसरी तरफ जो है वो आदिल खान दुरानी जो है वो इस बात से बिल्कुल मुकर जाते हैं। उनके इंटरव्यूज़ में यही देखा गया है, वो कहते हैं कि मेरा और राखी सावंत के दरमियान ऐसा कोई मसला जो है वो नहीं है, और जो भी बातें हैं वो मियाँ बीवी की एक कमरे के अंदर जो है वो तय होनी चाहिए। लेकिन राखी सावंत जो है वो सारी बात जो है वो मीडिया के सामने हमेशा ले आती हैं, और ऐसा हमारे दरमियान कोई भी मसला जो है वो नहीं है। और दूसरी तरफ से राखी सावंत जो है वो अभी चंद घंटे पहले के इंटरव्यू में वो अपने शौहर आदिल खान दुरानी के साथ एक कार में बैठी हुई दिखाई देती हैं, और वो ये कहती हैं कि जो लोग भी ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि मेरा और आदिल खान का ब्रेकअप हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिल खान मेरा शौहर है, मेरा शौहर था और मेरा शौहर रहेगा। और वो जो औरत है जिसको बगैर शनाख्त के वो कहती है कि उस औरत ने मुझसे ये कहा है कि ये आदिल खान दुरानी जो है वो मेरा शौहर नहीं है, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मेरा ही शौहर है। जो है वो इस सारी बातों पर हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आदिल खान दुरानी की जो उसका सब्र है उनको सलाम है, क्योंकि राखी सावंत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं, बहुत ज़्यादा जो भी बात उनके दिल में होती है वो मीडिया पर आकर कह देती हैं। तो वो बार बार उस औरत को भी जो है वो वार्न कर रही होती हैं कि तुम पास आ जाओ। अपने पिछले वीडियोस में वो ये कहते हुए दिखाई देती हैं कि आदिल खान दुरानी जो है वो जब इस इंडस्ट्री में आए थे उनके पास एक रुपया भी नहीं था। ये जो सारा रुपया पैसा या दौलत या शोहरत दी हुई है वो मेरी दी हुई है, मेरी वजह से आदिल खान दुरानी जो है वो एक इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाए हैं। लेकिन अब जो है वो जब मैं मुसलमान भी हो गई, मैंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया, तो अब आदिल जो है वो मुझे उस लड़की के साथ मिलकर धोखा दे रहा है। इन दोनों के दरमियान अलहदगी की कोई बात जो है वो फिलहाल मंजर आम पर नहीं आई है। लेकिन राखी सावंत के हवाले से पिछले किसी वीडियो में उन्होंने ये बात कही थी, पिछले एक वीडियो में उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी जो शादी है वो ख़तरे में है, और ख़तरा जो है वो उन्होंने बता ही दिया है कि इस ख़तरे की घंटी के पीछे जो है वो एक औरत छुपी हुई है। ये थी 3 औरतें और इनकी 3 कहानियाँ, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है वो अपने जो रिश्ते बनाए हुए रिश्ते हैं उनके हवाले से इनकी ज़िंदगियों में बड़े भूचाल जो है वो आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हकीकतन ऐसा ही है या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है। आने वाले दिनों में ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि आखिर पब्लिसिटी स्टंट कौन खेल रहा है और हकीकत किस बात में छुपी हुई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।